St. Peter's Church Bhawanipatna. Welcome to our channel. ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ Don't forget. ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ ଆସିବା ଯିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକତା। ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଏଇ ଅନୁଭବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଥାଉ। ତଥାପି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ସମୟ ଗୋଟେ ମାନେ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଟିକେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ରହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱଟା ଏତେ ବୁଝିପାରୁନ, ତାଙ୍କର ମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନ। ଯେମିତିକି ଆମେ ସିଷ୍ଟର ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ଯେମିତି ବିଜୁଳି ଆସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଆଲୋକରେ ସବୁ ମାନେ ଆଲୋକିତ କରିଦିଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ସେଇଭଳିଆ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହଣି କାଳରେ ସିଷ୍ଟରଙ୍କର ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ। ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ବିଶେଷ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାର ରୂପ ରଙ୍ଗ ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ତାର ପୁରା ମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ଜୁବଲି ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିଲୁ। ଏଇଟା ତ ସ୍କୁଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛି। ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନବରତ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ସିଷ୍ଟରଙ୍କର ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସେ ଟିକେ ମାନେ ମନ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଉଣା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ବେଶୀ ସମୟ ସେ ଆମ ସହିତ ବିତେଇ ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ତ ଶେଷ କଲାବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋତେ କିଛି ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆଜି। ନିଶ୍ଚୟ ସିଷ୍ଟର ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ଗଲା ରବିବାର ଦିନ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏ ଛୋଟିଆ ରହଣି ଭିତରେ ଆମେ ତ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିରାକେଲ୍ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ଏକା ମୁଁ କହିପାରିବି। ମିରାକେଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି, ଆଉ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ରେ। ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲା ବିମଳା କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଏ କଳାହାଣ୍ଡିରେ। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ଅଭିଷିକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ତ ଏବେ ଏତିକି ଆମେ ସୁକାମନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁଠିକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଆଉ ସେତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟର ବିଦାୟକାଳୀନ ସିଷ୍ଟର ଏବଂ ମୋ ଅତି ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାସ୍ତବିକ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଦେବା ତରକାରୀ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ। ସେହିପରି
अल्प दिन भितर आसिकी से जो स्वाद गुड़िक बांटी दे जाइछंती पूर्व वक्ता माने सब बखाणी गले से जड़े अच्छा प्रभुंकर अनुग्रहर से कलाकार जे कि एक्टर जहाँ कहते सबु कार्य से नहीं सबू करपारती से माने सबु गुण रे प्रभु अनुग्रह दे परिपूर्ण करथिले से स्कूल कार्य करने साथे साथे संगीतज्ञ पाठ्य गीतांगिनी एवं सबु कार्य चिंताधारा गुड़िक ताहा कल्पना बाहर समस्त आगरे समस्त सब कार्य संभव हो न थाए किंतु से प्रभुंकर अनुग्रह पात्री होइछंती समस्त गुण रे से परिपूर्ण होइछंती एवं सब कार्य मध्य से करिपारथिले गोटे परिवार आमे समस्त भावुथिले से गोटे आम परिवार सदस्य होइथिले आमे भावी नथिलु जे से एते शीघ्र आम ठारू विच्छेद हो हठात जिते आम यही खबर शुणिलु प्रत्येक आम निशब्द हो रही पालु सत ना मिछ हठात से भी केबे आम प्रकाश करनथिले जिते आमर सिस्टर फलांकर ये एठू जाउछन्ती बोले आम शुणी पारलु तापर भाविलु आम आउ बोधे केही जिबेनी किंतु हठात गोटे दिन गैदरिंग करके आम स्कूल से जणे देले मु जाउ समस्त आश्चर्य हो गली आमर बहुत इच्छा थिला तांको सहित रही से रही हुए तो अधिक कार्य हो पारता किंतु कौन करवा प्रभु को योजना आमको दुख लगुच आम परिवार आम सदस्य जड़े जाऊँगी समस्त दुख लगुच किंतु प्रभु को योजना से पुणी अन्य स्थान जाई से अधिक अधिक कार्य करें से जुबली बोधे प्रभु यही स्थान को पठे आम भावुँ Jim Joseph, Principal, Biola Convent School, एवं मोर प्रिय भाई और भणी मैंने वास्तव कहवा गले एपर्यंत मु एक्सेप्ट कर पारुनी मोर राजकीय जीवन रे एमतीकार अनेक घटना दुर्घटना एमती सब जाक घटी जाई अछि किंतु एमतीकार गोटे परिस्थिति आसी जाइछि जोटा कि एपर्यंत मु एक्सेप्ट कर पारुनी ग्रहण कर पारुना एडा हुए तो प्रभुंकर पवित्र योजना प्रभु अनेकों को बाछिछंती आह्वान करि अछंती आमे पवित्र धर्म ग्रंथ रे अध्ययन करू बा सुनु प्रभु नेतृत्व भार देकी अनेकों को बाछिछंती प्रेरण करिछंती विभिन्न उद्देश्य हुए तो प्रभुंकर यह पवित्र योजना रे ए 2 वर्ष काल रे देमला कन्वेंट स्कूल टा पूरा आहरी अधिक परिमाण रे नाम ज्यादा हो जाए अछि विख्यात हो अछि एवं सिस्टर मध्य सिस्टर प्रिंसिपल बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट पुणे आम सौभाग्य मन करूँ प्रभुंकर प्रचुर अनुग्रह सिस्टर को जरिया रे जो 335टा स्कूल मध्यरु प्रथम पुरस्कार पाइथिबा स्कूल होची बेमला कन्वेंट स्कूल सही गर्व जाए जाए प्रिंसिपाल द्वारा आउ प्रभु एमती भाव कहती एमती गोटे अनुग्रह दे दियंतापरे सुख आनंद आनी दिंतु पुणी हठात सेटा को काटी दियंती विच्छिन्न कर ए प्रकार मुहूर्त आम पाई आम अनुभव करुअछु आउ निश्चित भाव में जितेबाला जो मैंने टी भल कम कर अन्य मान टी प्रशंसा पाइबार इच्छा करता सिस्टर प्रचुर परिमाण पाई अच्छा आम जहाँ
अनुभव करूछु प्रत्येक ठारू पारिश लोकंक ठारू स्टूडेंट मानक ठारू आमर स्टाफ मानक ठारू एमिति कि आया मानक ठारू मध्य से प्रशंसार पात्री ही होई अछंती। प्रभु तांको सही एबिलिटी दक्षता क्षमता प्रदान करिसंती। समस्तक द्वारा एटा हेबो नै, समस्तकर कैपेसिटी अछि किंतु एबिलिटी सेटा होची प्रभुंकर गोटे महान दान। से दान आम्भे माने एही अनुष्ठान रे बा एही धर्मांचल रे स्कूल रे अनुभव करि अछु। और जते बेले हठात रे अंतत आमे जानु अछु फादर सिस्टर मानक टाइम होची 3 वर्ष बेसी 3 वर्ष किंतु 3 वर्ष पूर्ति हेई नै। सेति पय मु कहूची मु एक्सेप्ट करि पारु नै के जानी प्रभुंकर कौन योजना अच्छी। और निश्चित भाव में जो आवश्यक अच्छी सेठी ही आवश्यकता माने पूर्ण करुवा व्यक्ति को प्रभु पठे था। यही समय आम माने समस्त प्रकार उत्तम कार्य आम मान अनुष्ठान रे बा स्कूल रे पारिश रे जहाँ सबू भी कर आसतु आम मैंने समस्ते प्रशंसार करताड़ी दे शुभेच्छा। पुणे आम प्रार्थना करूँ निश्चित भाव में प्रार्थना ही आम मान दृढ़ शक्ति। से प्रार्थना जड़े व्यक्ति को अनुग्रह आनी दे थाए। आम प्रार्थना करवा सिस्टर जो जगह को गले यही प्रकार प्रशंसार पात्री होई प्रभुंकर गौरवार्थे प्रभुंकर महिमार्थे यही प्रकार सेवा कार्य करंतु। से निजको नम्र करी जहाँ सब भी करुअछंती निजको नम्र करी जहाँ करती प्रभुंकर गौरव निमंते करुअछंती। आ प्रभु तांको प्रचुर अनुग्रह प्रदान करुअछंती। सेतिपाई आम्भे माने तांको पाई प्रार्थना करिबा तांकर उत्तम स्वास्थ्य पाई उत्तम परिचालना पाई एवं विभिन्न क्षेत्र में जो दक्षता रही अछि क्षमता रही एबिलिटी रही अछि ताहाकु पुणी अधिक परिमाण रे प्रभु अनुग्रह आशीष प्रदान करंतु। पुणी से मध्य प्रशंसार पात्री ओडिशा रे काम करी शिक्षयित्री बा प्रिंसिपाल या सब होइकी 25 वर्ष ओडिशा रे सेवा करी अछंती 25 वर्ष काल। सेतिपाई मध्य आसंतु अभिमान करताई दी आउ सिस्टर को कहिबा से निश्चित भाव में एक्सपीरियंस करी अछंती भवानी पाटना कलाहांडी कौन पारिश रो लोक माने किए केमती कार बोली सी अनुभव करी अछंती। आउ एही अनुभूति रे जदि आम माने धर्मांचलवासी किछिटा दुख दे अच्छु किछि कथारे कि व्यवहार रे बा कौन सी प्रकार परिचालन रे किछि दुख दे अच्छु से सब मन रे रखिबे नाही बरं धर्मांचलर प्रगति अग्रसर निमंते प्रार्थना करंतु बोली आमे निवेदन करूछु अनुरोध करूछु। आपणकर नीतिदिन प्रार्थना रे आम समस्तक पई विशेष भाव रे स्कूल रो स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ चिल्ड्रेन स्टूडेंट्स एवं पारिश रो समस्त व्यक्ति को मने पकई प्रार्थना करंतु जो द्वारा आपणकर प्रार्थना द्वारा आंभ मानकर धर्मांचल आध्यात्मिक भाव में अग्रगति हो पारिबो ताही आंभे माने कामना करिबा बा आशा बा अनुरोध करिबा एवं कामना करिबा से जो जगह को जानतो प्रभुंकर राज्य विस्तार करो। Wherever you are planted, bloom. Bloom wherever you are planted. ताही आम माने कामना करूछु एवं समस्त धर्मांचल समस्त तरफ पुणी थे हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करूछु। मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीए नर कर्म एकाचार जीवनर मानदंड। फादरंकर भाषण मुझे करी माने गोटे गोटे मुहूर्तर काम किपरि जन को गौरवान्वित करे
ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ସିଷ୍ଟମର, ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼, ବହୁତ ମାନେ ବୋଲ୍ଡ ଲେଡି। ଇଭେନ୍ ମାନେ ସାମ୍ନା ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ ସେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦିଅନ୍ତି ମୁହଁରେ। ମୁଁ କେତେ ମାନେ କହିଛି, ଏବେ ଏଠି କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସାମ୍ନାରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ସ୍କୁଲ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନର ସଫଳତା କାହାଣୀ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ କର୍ମନିଷ୍ଠ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ମୋର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିବ। ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥିର କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ପାଇଛୁ, ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ତ କହିସାରିଛୁ, ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ କରିବି ଯେମିତି ସେ ଏଠି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆମ ପାରିଶ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭବାନୀପାଟଣା ପାରିଶ୍କୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭବାନୀପାଟଣା ପାରିଶ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକତା କମି ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେପରି ଆମେମାନେ ଦୂର କରିବୁ ଆମ ଜୀବନରେ। ହୁଏତ ଆମେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହେଉ, ବ୍ୟବହାରରେ ହେଉ, କିମ୍ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଉ ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର, ସେଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ସେଭଳିଆ ଆମେ ଦୁଃଖ ନ ଦେଉ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଏତିକି କାମନା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେପରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହାୟତାରେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେପରି ଏଡ଼େଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ସତ୍ୟତାର ସହିତ କରିପାରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ଏବଂ କାମନା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପାରିଶ କାଉନସିଲର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀମାନ ପିଟର ବ୍ୟାକମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆମ ପାରିଶ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପହାର, ପ୍ରେମର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଛୋଟିଆ ଉପହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାରିଶର ପ୍ରେମ ଆମେ Secretary of School, the local manager, the Reverend Sisters, Sir Royce and Sir Pushpa Madhuri, my dear teachers, and my beloved parishioners. At the outset, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ଆମର ସମସ୍ତ ପରିବାର, ପାରିଶ ପରିବାର, all are educated, except maybe the elderly or not to, I think all are able to understand English. So I am really grateful to God that I can speak in English. So I am here not just for 2 years, I feel, because of
my interaction with you. So as I came 2 years back, I got a grand welcome in the parish. I remember I just spoke, I think, few words there, that I promised that I will pray for you all and I will be here with you for some time to get to know better. So within 2 hours, within 2 years, not at 2 years, I have become emotionally attached to the school, to the parishioners, and to all the entire locality. And this is my 25th year, as Father said. 18 years plus 6 years again, going to be 2 years. So comparing to all those places, I can proudly say that Bhavani Patna Parivar holds to my heart very, 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 very heartily and intensely. Very close to my heart. And because some Sundays I am not there because of my other responsibilities. Very few Sundays I was present. But every Sunday we can see the celebration. I really, I just want to appreciate, I just want to give my, the word of appreciation to each and every one of you. The cooperation, the unity, the love that you have for the parish. That you have for the Lord, I would say. Every celebration, most of the Sundays we have grand celebration. And I used to just enjoy in a merriment. Because the very good singing by the youth, the mothers group, the fathers group, and the children's group, and the celebration that we have. Of course, our Father also makes the liturgy so powerful, so meaningful, and so vibrant that we have something to carry home when we go back. The thought-provoking sermon, sometimes one sermon, again second time. So all that has affected our life. So at the outset, I would like to congratulate our parish priest, Reverend Father Prabhakar Biro, who was very much closely associated with me in the parish as well as in the school. So both of us jointly, along with other staff, we could do many things. Actually, conduction of the Silver Jubilee was not in my mind last year. And as Kanchana ma'am somebody should know, my stay here is a miracle. I feel that. I feel very much. Why the Lord brought me here for just 2 years? I myself thought that I will be staying maybe 3 or more years. That was my expectation. But the Lord is taking me back after having completed my mission, maybe a bit satisfactorily. I feel quite satisfied. I don't feel regret at all, because with the grace of God and with all the cooperation of the management, Reverend Father Prabhakar and Father Junash and my vice principal and all the teachers, I could do something for the school. It is not me who has done. It is the Lord. As I came, and when I came to know that I am transferred to Vimala Convent School, I just caught hold of Mother Mary from that day. I just caught hold of Mother Mary. I told, Mama, you are going to look after. You are going to take care. You are going to have the control over the entire institution. Not me. I am only an instrument in your hand. Please take care. Please do whatever you wish for our institution. So I believe, and she has worked. She has worked miracle. She has done very powerful intercession every day
for our parishioners, for our children, our teachers, teaching and non-teaching staff, and above all our parents, the entire Kolahandi. As soon as I received, I just didn't want to tell previous day because I knew there will be some noise and some halavala will be there. So I just wanted, the day I was about to go out, maybe just before 3 hours, I just broke the news. I called the teachers together and I said, sorry to tell that I am on move. And they were dumbfounded. They could not speak anything. They are looking at each other. What is this? Sister is, what kind of news sister is breaking? Which was never expected. So I was feeling so bad to break the news, you know. That's what I was hesitant. But I did not know, through some sisters or something like that, something, one or two came to know. I did not know exactly, but majority of them had not known. And from then, so same evening I traveled to Vijayawada for the meeting, and I am getting so many phone calls after phone calls from the parent side, from the children's side. Sister, why is this? We will cancel your transfer. I did not reply anything. So many messages and the phone calls. Some I did not pick up. So I do not know what I have done for this institution. I myself cannot understand. It's all the Lord's doing. The Lord's doing. And last year, I just hesitated to celebrate the Jubilee because it was only a starting year. 2025 is the starting and ending 2026. And 2026 will be again busy days for me because of our forthcoming provincial chapter. So I may have to move from here, maybe starting from September, October. So like January is our election, provincial election. So keeping all that in mind, I just thought we will have the celebration without much disturbance in 2025. Then we approach Bishop. Of course, we are in Jubilee year. We do not have a premature celebration, but we are in Jubilee year. So approached Bishop and we had so many meetings, core committee meetings and all that. So everything came to the line. So I was happy about it, and things went on. And towards the end, the invited guests were reluctant to come. That was a loophole for me also here. And it is not any of our fault, but it may be God wished and wanted to have in that manner. But we had a wonderful, successful celebration. So as I said, coming to the parish, coming to each one of you, I particularly each and every one of you, every family are well educated, well literate, and that is shown in your dealings, in your behavior, in your prayerful attitude, and in your united way of the family life that you have, the unity that you maintain in the family as well as in the parish. बहुत 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 खुशी लगुची आपनकर प्रेम स्नेह सहज सब एक्सपीरियंस करिकी मते बहुत इच्छा बहुत खुशी लगुची एंड बहुत दुख लगुची एटी जीवा पाई मु कहितली मु और गुटे वर्ष रहिबे बोलकी बट दे वांटेड somebody there to take over the responsibility. So एटिगर बापा माने भाई भौनी माने then पिल्ला माने everybody all have got all hold very dearly to my heart. I said out of this 25 years you have a special place. I do not know
This is my last community in Odisha. I do not know whether I will come back again. So I started my life in Odisha 2001 in Baripada. So I have gone to only 3 schools. Only 3 schools I have gone out of this 25 years. So God has blessed me and given me an opportunity. I always thank God because thinking of this Bhavanipatna, no, I always used to underestimate. Eta Kolahandi, jaga bolo nahi, this institution out of bolo nahi, this, not very much because they don't come out for any competitions. They don't come out for no. They were just be inside within. When we have some common competitions, inter-school competitions, we hardly find Bhavanipatna children. And I'm so happy. We have a wonderful, talented children. Wonderful, talented children. And I could draw the best out of the children. I could draw the best. That's one of my satisfaction. I could see the caliber in every child. Because when we give the opportunity, it comes out. That's what the parents also were, some of them were shocked. They said, we will cancel your ticket, sister. So it is not, that's something I proudly say, it is God's work. It is God's work. I'm only an instrument. I'm only zero before the Lord. The Lord has worked through the intercession of Mother Mary. And by my luck, I got very good fathers as a secretary and the local manager. He always supports, doesn't speak much, but he observes and he sees to the needs. And Father Junash, a very committed, dedicated priest and accountant in the school. Even midnight, he sees that his work is completed. Though very small and lean, his brain is something praiseworthy. And all my sisters and the staff, to say we also have little bit of disunity among the staff, but overlooking all that, I could manage them. I could bring them out of that kind of an attitude from each of them. So this all I said, is all God's work. So my dear parishioners, as you are in the hands of God and celebrating the Marian month together, going to the houses, it's a real celebration, and I will miss all that. I'm just telling you because I really enjoyed my 2 years of stay here. So busy, going out, coming in, doing, thinking each time what to be done, whom to contact, all thinking of the betterment of the institution, not for any vested investment interest, but for the well-being. Because I saw the talent in the children, and teachers are well educated, well talented. So only we need to just give them some time to time motivation. So let that Vimala Convent School grow to the highest, higher and higher. And may this parish become stronger in love, in unity. And all of you may continue your cooperation in building up God's kingdom here on earth. So I congratulate each and every one of you, and I appreciate everyone for your togetherness, the togetherness. Everybody, from the Chichibai,
Jiten Bhai, Sachin, Mamos Bhai, everybody together, doing this, that. Even Mahilas, we have so active. Sindhu Mama and all the rest of, and I really enjoyed. And my hands off to you, dear parishioners. My hands off to you. And I said, you are very dear to my heart. Thank you so much. And the way our Sunitha Ma'am presents, sometimes like a big preacher, a good orator. So all varieties we have in our parish. So thank you and congratulations. And I will remember you each and every day of my life. It will be very hard for me to wipe you all out of my mind. It will be very hard. You will be close to my heart. You will be remembered, and let God continue to bless you, bless your family with the good health of mind and body, experiencing peace and happiness. समस्तों को और थोड़े बहुत धन्यवाद, and I remain. Thank you so much. वास्तविक मनुष्य पक्षरे जहाँ असंभव ईश्वर पक्षरे ताहा संभव। सिस्टरंकर जिते सब सफलतार कहानी आम शुणुते से सबुरे रही से सब पछे रही आमर से परमेश्वर शक्ति एवं तांकर अनुग्रह। धन्यवाद देवार समय धन्यवाद दूची। आज ही विदायकालीन संबर्धना सभा सिस्टर उपस्थित रहिले एवं तांकर अभिभाषण रखिले जहाँकि आम हृदयस्पर्शी होती। आम निश्चित भाव में से अभिभाषण आम मैंने किसी अभिप्रेरित होइछु। अल्प दिन रही मध्य आम मैंने तो समस्ते एठी जो मैंने आम सब अच्छु आम समस्ते सहित डायरेक्ट सांगे कंटाक्ट आम थिलु। तेणु विशेष किसी कहूना कहबी ना जेहेतु आम समस्ते प्रत्येक भाव में आम अनुभूति पाइछु। सबू अनुभूति बहुत गुड़ा अनुभूति 2 वर्ष बोले भी अनेक अनुभूति आमर रही। सबू अनुभूति आमे मन रखिपर ना किंतु किसी अनुभूति जहाँकि सबुदिन सिस्टम को आम पाखे स्मरणीय कर रख समय धन्यवाद देवी आमर अनुरोध रक्षा करी आज यही विदायकालीन संबर्धना सभा सिस्टर उपस्थित रहिले एवं आम समस्त तरफ विदाय संबर्धना से ग्रहण कले। तेणु आसतु यही समस्त सहयोग सिस्टर को धन्यवाद देव। थैंक यू वेरी मच। पुणी धन्यवाद दूसरी फादर को फादर नेतृत्व में आज आमर यही विदायकालीन संबर्धना सभार आम आयोजन करूँ। गोटे डेट फिक्स बहुत सर्ट टाइम भितर आम डेट फिक्स करी फादर मेसेज देले और समस्त एकत्रित कले। तेणु फादर को आसंत आम करताली धन्यवाद देवा। पुणी आपण मानक समस्त धन्यवाद देवी। आपण मैंने समस्त उपस्थित रही आज यही विदायकालीन संबर्धना सभा समस्ते पारिश जदिव सब पारिशनर्स मान उपस्थित ना कि से तरफ आपण मैंने उपस्थित रही सिस्टर को धन्यवाद विदाय देले। से समस्त धन्यवाद।